الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، خدا کسی قوم و ملت کی تقدیر اور ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے۔ جب خدا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ ہمارا موضوع قومی زوال کے اسباب اور ان کا راہ حل ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں کچھ مطالب بیان کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمارا اقتدار قائم تھا، ہماری شان نرالی تھی، ہمارے جاؤ حشم کا رعب و دبدبہ قائم تھا، ہمارے معلمات دنیا والوں کے لیے معلم تھے، ہمارے اخلاق سبق آموز تھے، ہماری حکومت اقتدار قائم تھا، ہم دنیا والوں کے لیے رہبر، لیڈر، پیشوا سبھی کچھ تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ دوسری قومیں آگے بڑھ گئی ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمارے اقتدار کا قلعہ زمین کا ایک تودہ بن گیا، ہماری بنیادیں متزلزل ہیں، ہمارے مقاصد پیوند خاک ہیں، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ خدا تو کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ اور ہم نے ایک آیت اور پیش کی تھی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ خدا جو نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے، سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ آج ہمارا اقتدار ہے، نہ کوئی عزت وقت ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قوم کی پستی اور زوال و انحطاط میں جانے کے اسباب بکثرت ہیں۔ ہمارے ذلیل و خوار ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہیں مگر ہماری نظر میں دو سبب بڑے اہم ہیں۔ ہم نے دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایک ہے تجارت اور ایک ہے تعلیم۔ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے تو ہماری عزت وقت جاتی رہی، ہماری شان لوٹ لی گئی۔ ہم نے تجارت کو چھوڑا ہے تو مال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور ہم تنگ دستی و کنگالی کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں کیا اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ان کو دی ہے وہ ہمیں بھی دی ہے۔ دو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، دل و دماغ ان کو دیا ہے تو ہمیں بھی دیا ہے۔ اور ہمارے مولا کائنات نے فرمایا ہے، دواؤں کا فی کا ولا تبصر، تمہاری دوا تمہارے اندر موجود ہے لیکن تم آنکھ کھول کے دیکھتے نہیں ہو۔ دواؤں کا من کا ولا تشعر، مرض کا اصلی منشا تمہارے اندر موجود ہے مگر تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ وَتَزْعَمُ إِنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ، اور تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری ہستی ایک مختصر محدود ہے۔ وَفِيكَ الزَّوَاءُ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، ایسا نہیں ہے،
तुम्हारे अंदर हक़ाइक़ व असरार का एक बहुत बड़ा खजाना पोशीदा है। लिहाजा अगर हम उन लियाकतों से, उन असरार व हक़ाइक़ से इस्तिफ़ादा करें तो हम आगे बढ़ सकते। आज भी अगर हम इन दोनों चीज़ों को अपना लें और मजबूती से और सख्ती के साथ उन पर अमल पैरा हो जाएं तो हम अपनी खोई हुई मंजिल को पा सकते हैं। तिजारत में मालदारी है, पैसा है, बरकत है। माल का 9 हिस्सा तिजारत में पोशीदा है। आज हम तिजारत से मुताल्लिक कुछ रिवायतें, कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तालीम पर अहमियत देना और तालीम को छोड़ देना ये बुरी बला है। इंसान जहालत की तरफ बढ़ता है, लेकिन तिजारत को छोड़ने से माल हमारे हाथों से निकल जाते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, ताररजू लित्तिजाराते फ़इन्ना लकुम फ़ीहा ग़िनन अम्मा फ़ी ऐदिन नास। तिजारत करो, मौला फरमाते हैं तिजारत करो इसलिए कि उसमें मालदारी है, बेनियाजी है, सरमायादारी है, बेनियाजी है उन चीजों से जो लोगों के हाथों में है। तो पता चला कि तिजारत में सरमायादारी है, मालदारी है, बरकत है। अगर हम तिजारत करें तो हम दूसरों से बेनियाज हो सकते हैं। और ये हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनसे फज़ल इब्न अबी कुर्रा बयान करते हैं, एक दिन मैं अपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने पूछा, फला साहब आपके महल्ले में रहते हैं, वो खैरियत से हैं क्या? वो इस साल हज करने जा रहे हैं या नहीं? किसी ने आवाज दी, मौला नहीं जा रहे हैं, उनका माल कम हो गया है क्योंकि उन्होंने तिजारत छोड़ दिया है। ये सुनना था। इमाम लेटे हुए थे, फौरन उठ बैठे और आवाज दी, ला तदउ तिजारता फतोहिनु, तिजारत मत छोड़ो वरना तुम जलील व खार हो जाओगे। तिजारत तर्क मत करो वरना तुम जलील व खार हो जाओगे। तो पता चला आज अगर हम जलील व खार हो रहे हैं तो हमने तिजारत को छोड़ दिया है, इस वजह से हम जलील व खार हो रहे हैं। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि ये तिजारत छोड़ना शैतानी तर्ज अमल है। असबात इब्ने मुस्लिम बयान करते हैं कि एक दिन मैं अपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने मेरे भाई अम्र इब्ने मुस्लिम के बारे में पूछा कि वो खैरियत से हैं। तो मैंने कहा हाँ वो ठीक हैं, मगर उन्होंने तिजारत को छोड़ दिया है। तो आपने फरमाया ये शैतानी तर्ज अमल है, ये शैतानी तर्ज अमल है, ये शैतानी तर्ज अमल है, ये शैतान का तरीका है। आज मुहर्रम की 3री तारीख है। चंद जुमले मसायब के हो जाएं। रोज़े आशूरा इमाम लाशों पर लाशें उठा रहे हैं। एक मर्तबा जनाब होर आगे बढ़े, मौला अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मगर इमाम ने आवाज दी, ऐ होर मैं तुम्हारी कोई खातिर न कर सका हूँ, ये नहीं हो सकता। जनाब होर इसरार करते हैं मगर इजाजत नहीं मिलती है। एक मर्तबा होर ने दोनों हाथों को जोड़ा, मौला अगर मुझे इजाजत नहीं मिलती है तो मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। अब मौला पर क्या गुजर गई होगी, एक बाप अपने बेटे को मरने की रजा दिला रहा है। जनाबे इमाम हुसैन ने आवाज दी, ऐ होर अगर तू यही चाहता है जा, मैंने इजाजत दी। चुनाचे होर खुश हो गए, बेटे को गले लगाया,
घोड़े पर सवार किया, तलवार कमर से लटकाई। मैदान में जनाब हुर का बेटा चला, मैदान में आया, इधर दुश्मनों में जोशे इंतकाम उभरा। अरे ये वही है जो हमारे लश्कर से टूट के उधर गया है, ये वही है जिसने हमारे लश्कर की साख फरा की है, ये वही है कि जिसने यजीदी लश्कर से अलहदगी इख्तियार की है। इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। जनाब हुर का लाल ये सारी आवाजें सुन रहा है, मगर निहायत बेजिगरी के साथ मैदान कारजार में मशगूल जिहाद है। बहुत से लोगों को फिन्नार किया, आखिरकार जख्मों से चूर होके आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आइए, ये बेटा आपका आखिरी दीदार करना चाहता है। जनाब हुर के कानों में बेटे की आवाज आई, फौरन उठे, कमर को कस के बांधा। जनाब इमाम हुसैन को खबर हुई, दौड़े हुए आए, ऐ हुर ये क्या इरादा कर लिया है? आवाज दी, बेटे ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। आवाज दी, ठहरो, क्या तुम अपने जवान बेटे को एड़िया रगड़ते हुए देखोगे? क्या तुम अपने जवान बेटे का लाशा उठाओगे? मैं कहूंगा, दोनों हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, मौला ए आका, अरे होर तो अपने बेटे को रेड़िया रगड़ते हुए ना देखेगा, अपने बेटे का जनाजा न उठाएगा, अपने बेटे की लाश न उठाएगा, मगर हमें एक मंजर नजर आता है, मौला उस वक्त क्या कीजिएगा जब आपका कड़ियल जवान एड़िया रगड़ रहा होगा, आपका जानू होगा और आपका बेटा कड़ियल जवान अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा होगा, सीने में बर्छी का फल लगा होगा और एक नेहब आवाज आ रही होगी, ऐ बेटा अली अकबर, ऐ अकबर, अरे तुम तो सो गए, जरा उठ के देखो, ये तुम्हारा बाप नरगाए आदा में अकेला रह गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।